Dobar dan želim svima. Dobrodošli na moj YouTube kanal Nešto se sprema. Nadam se da ste dobro. Danas sam odlučila da pokažem neko postno jelo koje u isto vrijeme je odlična vegan opcija, ali u skladu sa najboljim ruskim tradicijama. Danas ćemo da spremamo ruske postne ši jer je u toku uskršnji post. Sve što treba za spremanje ove najpopularnije ruske čorbe vi vidite na radnoj površini. A u toku spremanja ja ću da vam pokažem detalje. Jelo je jednostavno, brzo se sprema, ajmo da počnemo. Ja predlažem da pripremanje ruske čorbe ši, postne ši, mi da razbijemo na nekoliko faza. Prvo, mi ćemo da pripremimo temeljac čorbe tako što sitno ćemo da posjeckamo luk, na krupnu rendu da porendamo šargarepu i poslije dodamo, kad se proprže to, mi dodamo na kockice posjećen paradajz. Kad se to proprže, nalijemo vode i da posjeckamo krompir na kockice i da ubacimo. To je temeljac naše čorbe. Što se tiče kupusa, ima tu nekih detalja da vam objasnim, da pokažem, tako o tome ćemo kasnije, važe? Dok se naš temeljac kuva, imamo vremena da radimo sa kupusom. Sigurno nama neće biti potrebna cijela glavica kupusa za našu šerpicu. Sad ću da pokažem šta ja preporučujem da se odseče. I sad ću ja vama da pokažem šta ja radim. Vidite kakvi su ove žiljice? Vidite kakvi je ovaj list? Zamislite sami koliko treba žiljicama da se skuva, a koliko treba kupusu, listu kupusa. Izvadili smo žilice i sad da posjeckamo kupus na kockice, ne na trakice kao na kupus salatu, ne spremamo mi kupus salatu, nego na kockice. Ukus će biti sasvim drugačiji, probajte. Naš temeljac se skuvao i sad ćemo da stavimo kupus u čorbu. Pazimo da kupus kuvamo do stepena al dente. Zašto? Zato što poslije ćemo da završimo čorbu sa zelenišom. Trenutno sam izabrala mirođu, peršun i mladi luk. I mi da poklopimo čorbicu i ona mora da odstoji 5 do 10 minuta da se odmore. Taman sve će biti gotovo. Čim budemo stavili kupus u čorbu, sve sastojke su na mjestu i onda ćemo da začinimo sa soli i bibera po ukusu i preporučujem da stavite jednu par listića lovora. Dragi moje, spremili smo ruske postne ši. Idealna veganska opcija. Ali, da vam kažem, postoji toliko vrsta ši kao čorbe u Rusiji. Može da bude zeljane ši, znači mi smo dodali koprive ili spanača, a možda i koprive i spanača. Može da bude sutečne ši, što znači da se čorba tinjala u peći 24 sata. Može da bude sa mesom, onda to se zove bogate ši, a mi smo danas napravili postne ši. Interesantna činjenica da u svoje vrijeme u Rusiji ljudi su kretali na put i oni su zamrzavali ši i poslije kad budu stali negdje da se odmore, jednostavno odseku parče i podgreju pa jedu. Uvijek je bilo sa sobom. Za mnogovjekovnu istoriju postojanja ši, oni su, kako su se kuvali u 9. vijeku, tako se kuvaju i do sada.
tim što u 19. vijeku pod utjecajem francuske kuhinje, zato što bogate ljudi zvali su šef kuvare iz Francuske, sklonili su zapršku. Isto kao u Srbiji, zapržavalo se brašno da čorba bude još gušća i još sitije. I interesantni naziv, odakle sve to potiče. Zato što čorba je sita, korijen je sito. Znači sito jela koji zasićuje. I poslije se skratila do starinski naziv šti, a sad mi kažemo ši. Interesantna čorba još i po tome što je možete da jedete svaki dan i neće vama da dosadi. Danas smo spremili postnu varijantu i služimo tako kako jeste. Ali ako vi ste pripremili bogate ši, ja bih sa mesom, znači da je sa mesom, onda ja bih vama preporučila da služite to sa kašikom kisele pavlake. Ne samo kisele pavlake. Možete da birate ili kisela pavlaka ili supina kašika majoneza. Nećete se pokajiti, sigurno sam, koliko god interesantno to je zvučalo. Hvala vam lijepo što ste bili još jednom na mom kanalu. Vidimo se u drugim epizodama, bit će još interesantnih recepata. Prijatno!